ngayon sa Grotto Pet Market. Sunday ngayon mga boss. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin mga pets dito. Huwag nyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. And follow nyo na rin yung page ko sa Facebook, Jake Adjusi. Thank you mga boss. Good morning Ma'am Rose. Good morning Ate Rose. Ito si Ate Rose. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Tayong bago ito. Yan. Ito, French Bulldog. Ang taba oh. Galing US po ito. Ito na po talaga ang katawan niya. Bibilog pa. Ayun, galing US pa pala to. Ito na siya sa bakuna at saka on hand na rin yung papers. Yan. Meal. Magkano to ma'am? natin dito is 18. Nego pa. 18,000. Negotiable pa. Yan. Lalaki. Yan. Ayan, may PCCI. Yes, Yan. USA talaga. USA, galing. Yan. Galing pa ng USA. Yan, no? First time yan. Solid. First time. Magandang gawing pang-stud to. Oo, grabe. Ang ganda. 5 months pa lang po yan. 5 months pa lang, oh. Ganda na ng katawan, oh. Oo. Yan. Ito mga bully mo, Ate Rose. Exotic. Exotic na Yan. Ayan na yung ano yan. Ito, exotic. Magkano yan, Ate Rose? 12K nego pa. 12K negotiable. Ito, ganda, oh. Yan. Design. Design. Tawag namin. 12K, babae. Yan. Una-una na lang dyan, oh. 12K na lang, oh. Ang gaganda ng mga ano natin. Ano, 12K na lang kay Ate Rose. Yan. At Rottweiler na to. Ito, Rottweiler. yes, mga Rottweiler, ilang months na to? 15K 2 months. 15K, 2 months na. Babae ko ang gender nila. Puro babae, ayun. Yes. Hi. Ano? Female. Yan, 15K Rottweiler, female. Yan. Kay Ate Rose. 15K Ate Rose. Ah, German Shepherd. Bantay. Laki ah. Si Ira Bantay, 8 months. 8 months na. Ayan, 8 months na. Kompleto na sa bakuna. Yan. Na ano na to? Anong gender niya, Ate Rose? Ito. Lalaki? Female. Ah, female. Yes, babae sa mga naghanap. Ayan, 3 months na lang oh. Pwede na tong pa-stud oh. Yan, malapit Bigay na. natin sa kanya 17K nego pa. Ayun, 17K kay Ate Rose. Ayan, PM niya na lang si Ate Rose. Red Shop FB page. Sir 997-977-07090. Ayun, thank you Ate Rose. At sa aking channel, Ate Rose Ay, Vlog. follow niya rin pala yung Yes. channel ni Ate Rose. Yan. Good morning, Kuya. Ito yung anak ni Kuya Gilbert. Yan, anong pala mo? Ken. Ha? Ken. Ken? Ken. Ken. Ayan si Ken. Ang harap sa atin. Wala si Kuya Gilbert eh. Yan. Ito, may dala si Ken dito na ano, Shih Tzu. Female, black. Black and white. Yan. Ilang months na to? 3 months na. Yan. Ganda. Magkano to? 6,000. Yan. Babae, no? Yan. Ito. Shih Tzu rin. Yan. Babae. Yan. Ang cute ah. Magkano to? 6,000. Babae rin. Yan. Yan. Ang cute niyan. Kay Asken Kennel. Kay Kuya Gilbert. Yan. Ito si Kuya Ken. Ayan, kontakin nyo na lang sila Kuya Ken sa number nila. Asken Kennel, no? PM na lang sila, no? Yon. Thank you, Ken, ha? Good morning, Kuya. Good morning, Boss Rodman. Ito si Boss Rodman. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yes, Kuya. Ito ah. Ayan, oh, ganda, oh. Saka ano, liver line na Jitsu para 3 months. Ito, ang ganda, oh. Liver nose, oh. Magkano tong liver nose, Boss? 6'5 lang to, Kuya. 6'5 lang. Lalaki pa, oh. Ang ganda, oh. May vaccine na, no, Boss? Oh, meron. Yan. Ito 7'5 babae. Ito, 7'5, babae. Yan, Pax type pa, oh. Oh. Tapos meron tayong ano sa bahay, pag. Ah, Pag saka French Bulldog. Kung sino Ah. interesado, tanong lang sa akin. Isisend ko sa inyo yung video. ayun. Yan ah. Sa babae, di ko kasi dala boss eh. Ayun. Sa bahay lang eh. Nasa bahay lang. Yan. Shoutout nga pala sa nakabili sa mga kasama nito. Ayun. God bless sa inyo, pakiingatan na lang si Princess. Sa akin po sa inyo, kuya. Ayun. Ayun. Share si Kuya. Thank you, Boss Rodman. Shoutout. Sige na po, salamat. Morning, Ma'am Jade. Ito si Ma'am Jade. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Nandito tayo kay Jay. Ayun. Ito, mga Pomeranian, no? Gaganda, oh. Kulay na po. Ang ganda na po sa atin, no? Gusto na kung ano. Gusto mo nang tumakas, ha? Gano'n itong price na to, ma'am? Meron tayong French, last female. Ito, ganda na ito, oh. Kulay blue. Kulay blue. Budget din na lang to. Magkano yan, ma'am? Pipix ko na 8K na. 8K na lang, oh. Murang-mura na, oh. With 2 times vaccine, 3 times deworm, babae. Babae pa, oh. Una-una na lang dito, oh. Yes,
Last one na lang to. Last one na lang yan mga boss. PM nyo kagad si Ma'am Jade sa Jason Pet. Ayan. Ayan. Na bang una, Kuya Jay? Dalawa na vaccine. Ayan. Red card. May vet card pa. Ang cute pa oh. Ayan, tapos meron tayo Ito Pomeranian. Ayan. lalaki. Lalaki. Bigay ko lang po na 10K na lang. Lalaki pa oh. Ang ganda oh. Yan oh. Ang ganda ng balahibo. Yung tatlo po to, yung dalawang kapatid namin yung nakahapon. Ayun. Sold na kagad. Ayan. Ito liit lang oh. Mga Pomeranian na white. Ayan. Gaganda. Ayan, ito po magkakapatid. Ayun. Babae po na lang. Ayun. Magkano isa niyan ma'am? Bigay ko lang po ng 9K each. 9K na lang oh. Gaganda oh. Pomeranian na white. Yan. May cream din. Yan. 10K lang po. May bawas pa. Etong white na to ma'am. Ito ang ating quality teacup. Teacup siya. Teacup oh. Ayan, Ito oh. teacup natin babae. Magkano to ma'am? Medyo mataas po siya eh. Yan. Ibigay ko lang Adult na ba to? Adult na? 10 months na yung Kuya Jay. 10 months na. Pwede na pa-stud. Ibigay ko ng 20. 20 na lang oh. Una-una na lang dito. Teacup. Teacup siya. Pure white pa Kuya Jay. Pure white pa. Yan. Napakaliit po ng mukha. Hintayin nyo na lang yung mag-hit. Yan. Kay Ma'am Jade. Etong malago na to ma. Bird type natin, import Bird type. quality. Import Babae quality. po, ibigay ko lang ng 17. Ang ganda ng mukha niya no. Yes, triple coat po yan. 17,000. Anong gender niyan ma'am? Babae din po. Babae. Magandang gawing breeder to oh. Ano, bait oh. Virgin po lahat yan. Virgin pa. Mas virgin pa sana. Joke. Ayan si ate. Si ma'am. Si Blue. Etong poodle mo ma'am. Poodle natin, poodle blue, babae. Ayun. 7.5 na lang po yan. 7,500 na lang. Babae pa. Poodle. Yan. Tapos poodle blue. Ilang months na yan ma'am? 10 months. 10 months na. Hintayin na lang mag-hit no. Opo. Yan. Yan. In-hit na yan. British oh. Dito sa mga British mo ma'am. Ating British. Tatlo babae, isa lalaki. Bibigay ko lang ng 10K each. 10K na lang isa mga British oh. Blue pa. 10K each. Yan. 10K na lang. Murang-mura na to. Baksak presyo na kay Ma'am Jade oh. Ay, laki. Laki. Ang ganda niyan, boss ah. Ayan. Babae kuya, meron din tayo. Ito, babae oh. 10K na lang, babae. Kay Ma'am Jade. Yan. Oh. Ayan, British short hair natin, lilac. Lilac naman. With papers. With papers. Lalaki. Ganda ng mukha oh. Parang import no. Big head, big bone. With papers yan kuya. With papers. Bigay ko na lang ng 35. 35,000 na lang. Yes. Ilang months na ba to ma'am? 11 months po. 11 months na, pwede ng pang-stud no. Ito magandang pang-stud oh. Gagawa na kagad ng pera yan. Ayan, lilac po kulay. Etong ano to ma'am? Ayan ang ating Ragdoll Himalayan. Ragdoll Himalayan. Ito ng 6.5 each. Ayan, 6'5 na lang, Ragdoll Himalayan. Babae at lalaki. Babae at lalaki. Ito, dalawa. Ito yung isa. Tapos ang ating exotic Persian. Ito, exotic Persian naman. Babae. Magkano to ma'am? Ito na 6K. 6K na lang. Ayun, 6K na lang oh. Murang-mura na to ah. Yan. Dito sa mga ano mo dito ma'am, ano to? British. British short, long hair. Long hair. Yan. Lalaki. Lalaki. Bibigay ko na lang ng 10K kuya. Yan, 10K na lang, murang-mura na, malaki na oh. Ganda ng mata niyang kuya. Tingnan mo Ganda yung- ng mata oh. Yan oh. Meron pang ano oh. Ito ma'am, Ang ating British short hair. British short hair. Male and female. Ah, Bali lang po ang babae. babae. Bibigay ko lang po ng 10K each. 10K na lang babae oh. Yes. Una-una na lang dito oh. Kuya. Kulay blue pa. Yan. Ayan. Ilang months na to ma'am? 10 months. 10 months na. Saka 9 months po. Ayan oh. Pwede nang pa-stud to. Yan. Tapos ang ating Russian blue. Russian blue. Babae. Yan, babae naman. Bibigay ko lang ng 8K. 8K na lang Russian blue. Murang-mura na to kay Ma'am Jade oh. Ang ating Burmese kuya. Ito Burmese. Yes. Yan. Babae din.
Babae. Ganda ng mata, oh. Bibigay ko lang ng 6K. 6K na lang, murang-mura na to, kay Ma'am Jade, oh. Una-una na lang dito, oh. Lalaki. Ayan, maganda pang stud to. Ilang months na to, ma'am? 10 months na rin. 10 months na, pwede ng pang stud. Ayan. 4-5 lang each. Ito, mga Persian na white. Opo, 4-5 lang each. 4-5 na lang, oh. Gaganda, oh. Ayan, oh. Male and Persian. female lang po yan. Male and female. Ayan, ganda, Persian. Ganda ng mata, oh. Pure white. Pure white. Ayan. Ito, ma'am. Finish, long hair, Oo. 9K na lang po. 9K na lang. Anong gender niya, ma'am? Babae po. Babae po. Murang-mura na to. British long hair, oh. Tawagin mo ako, kuya. Ayan, oh. Ganda niya, no. 9K na lang. Una-una na lang dito kay Ma'am Jade. Babae pa yan, kuya. Victor Jason. Ayan, kontakin niyo na lang si Ma'am Jade sa FB nila. Ayan. COD pwede, Metro Manila, Batangas, Cavite, Laguna, COD tayo. Ayun. Thank you, Ma'am Jade, ha. Morning, Boss Mac. Yes, good morning po. Good morning. Ito si Boss Mac. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yes, po, update tayo. Yan. Ito, katulad dito, may ilang tayong mga golden dito. Ito, daming golden ni Boss Mac, oh. Kompleto na po bakuna yan. 8 yan. Apat lang nadala ko eh. Yun. 8 to, mga boss, ha, sa mga naghahanap. Babae Yan. lalaki meron tayo. Yan. Siguro, Magkano sa babae, boss? agad ko na to ng 8.5. Babae o lalaki. Ayun, 8.5 na lang. Babae at lalaki na. Yan. Kinagandahan pa niyan, 3 na bakuna niyan. Alagaan nila. Ayun, nakalagaan na lang. Nakakatatlong vaccine na pala to. Ito, ganda ng kulay, oh. At meron din tayong red dito. Yung Ano Chihuahua to, boss? French. Ah, Chihuahua French. Yes, lalaki. Yun. 11 months. 11 months na. Yes, bigay ko na lang po ito ng 4.5 lalaki. 4.5. Yan. Isang buwan na lang. Pwede na ito mga stud, no? Opo, 11 months po na. yan. 2 balls naman po yan. 11.5 na lang kay Boss Mac. Yes, mga pusa ito. British Ito, ang ganda Exo. na ito, ah. British Exo. British Exo. Yan. Bibigay ko na ito ng 13. 13K na lang, oh. Ganda ng mata, oh. Yan. Taba pa, oh. Lalaki. 6 Yan. months. 6 months pa lang, no? Ganda, no? Ito, 6 months din. British Cotton. British Short Hair Calico. Ah, British Shorthair na kaliko. Yan, ganda ng British mata. Calico. Ano, ganda ng Bigay mata. ko na ng 18, babae. Yan, 18,000 na lang, babae pa. 6 months din. Yan, 6 months na lang, pwede na pa-stud. Yan. Ganda yung Paris dito, oh. Opo, yan. Pwede yung partner. Ito, meron tayong British Long Hair. Ito, British Longhair. Bibigay ko lang ito ng mabilisan. Yan. Ito, 15 na lang, British Longhair. Yes. Ano yan, Yan. lalaki. Lalaki, 6 yang. months din yan. Halos puro 6 months naman. Ayun, puro 6 months yung mga dala ni Boss Mac. Yes. Tapos to, yung Ito, ang cute nito, ah. Exo Persian. Exo Persian na white, oh. Ganda, oh. Bilisan na lang, pure white yan. 6 Ilang months na yan, boss? 3 months. 3 months na, ang ganda ng mata, oh. 6'5 na lang. Unahan na lang dito, oh. 6'5 na lang, oh. Exo Persian, oh. Ano, ang ganda ng mata niya, no? Yes. Tapos may ano tayo dito. Ano to ba? British short hair? Ah, long hair. British short hair. Ah, British. Ayan o. Ayan, British short hair. 7 months. 7 months na. Yes, babae. Magkano to, boss? 17 na lang. 17 na lang, British short hair, babae pa. Yan. Magandang gawing breeder na, boss, no? Yes, yes. Maine Coon. Maine Coon. Yan. Magtatatlong buwan na yan. Ah, Maine Coon, oh. Ang ganda, oh. Lalaki. Yan. Yan. Lalaki. Magtatatlong buwan. Magkano yan, boss? Bigay ko na 27 to. 27 na lang, Maine Coon. Yan. 3 months na. Yan. Lalaki yan ha. Lalaki. Tapos yung Russian Blue natin. Russian Blue. Magkano to, boss? 7.5 na lang yan. Babae ba to, boss? Babae yan. Yan. 7 months. Yan, ganda, oh. May anti-rabies na rin po yan. May anti-rabies na. 7 months, konti na lang. Pwede nang pa-stud. Oh, yes. Magandang gawing breeder. Ito, Munchkin. Meron tayong Munchkin. Munchkin naman, ito. Pantak na pusa. Maganda paan yan, eh, no? Maigsi. Yan. Munchkin. Magkano yan, boss? Bigay ko na lang 20. Negotiable pa. 20,000. Munchkin. Yan, ganda ng mukha. Babae po yan ha. Babae pa. Yan. Fold natin. Single fold. Ganda ng balayibo, no? Yes, Ano? lilac ang kulay niya. Lilac. Magkano to, boss? 15 yan, mabilisan. Yan. Lalaki ba to, boss? Lalaki yan. Lalaki. Sa taon na yan ngayon po na to. Ah, pwede nang pang-stud, no? Yes, yes. Ayun, kay Boss Mac. Yan, sa mga nagkaka-interest ng papi ko, cats ko, direct message nyo po ako sa page ko, Makin Pets. Ayun, PM niya lang si Boss Mac sa FB niya. Yes po, Makin Thank you. Pets. Thank you, Boss Mac. Maraming salamat. Morning, Kuya Fred. Ito si Kuya Fred. Tignan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan. Puro pusa dala mo ngayon, boss, ha? Oo, puro pusa.
Yan. So, meron tayong dalawang Exo Persian, meron tayong dalawang Persian. So, Ito, ang ganda na ito, ah. Persian to. Mga Persian na dala ngayon ni Ito, male, 5 months. Kuya Fred, oh. Yan. Bigyan ko na lang to, 10K. 10K na lang. 5 months na, oh. Ganda, oh. Ganda ng balahibo niya. Ganda ng balahibo. 10K, boss? 10K, yan. Ito naman sa female natin na Persian. 3 months, going 4 months. Pure white naman to. Pure white, blue eyes. Blue eyes, oh. 7K na lang. 7K na lang. Yan. Pure white. Yan. Tapos dito sa female natin na Exo Persian, tortoise shell, 4 months. Turquoise. Turquoise naman to. Ang ganda ng kulay nito, ah. Magkano to, boss? 12K negotiable. 12K, negotiable. Babae yan, boss? Babae. Babae, yan. 12K. Negotiable pa. Last natin, male Exo Persian. Ito kala nila ragdoll. Oo. Laki kasi. Ayan, Ayan. napadang mukha. Kala nila, ragdoll to. Ang ganda nito, ah. Magkano to, boss? 10K negotiable. Male naman to, 10 months. Yan, 10 months na. Ito issue nito Sir Jake, ginupitan lang natin kasi yung nag-bull-bull yung balahibo. Ayun. Ginupitan lang. Yan. Ginupitan lang. Yan, oh, male, oh. Maganda tong pang-stud na, boss, no? Oh, maganda. Ano na to? Sumasampa na talaga. Ayan, sumasampa na yan. Tapos, sa bahay, meron tayong last male Shih Tzu. Solid black. Bigyan ko na lang po yun ng 6.5, negotiable pa. Ayan. Ayan, PM nyo na lang si Kuya Fred sa FB niya. Ate Fred na, boss, no? Maraming salamat po. Yan. Kontakin nyo na lang po ako sa Facebook page ko na pets ni Ate Fred at sa cellphone number ko pa na 0929-349-6248. Ayun. Thank you. Shoutout po pala kay Sir Chris Lin ng Santa Cruz, Manila. Nakakuha sa akin na Shih Tzu last year. Ayan, kumuha ulit siya ngayon nagsapas. Ayun. Di-deliver na po natin mamaya. Yan. Maraming salamat. Thank you, Kuya Fred. Thank you. Morning, Kuya. Benta ba yung Shih Tzu mo na yan, Kuya? Ang ganda na itong Shih Tzu na to, ah. Ilang months na yan, Kuya? 4 months. 4 months na. Magkano to? 5K. 5K. Ano, laki na, oh. 4 months na, 5K lang, oh, kay Kuya, oh. Anong gender nito, Kuya? Anong gender? Male. Ayan, maganda pang stud to, oh. Male, oh. 5,000 na lang kay Kuya. Una-una na lang dito, mga boss, oh. Ayan, oh. Ano, boss? May last price. Ay, may last price pa yan. May bawas pa. Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya. Anong number mo, Kuya? 0995-527-2883. Ayun, anong pangalan, Kuya? Allen. Ayan, si Kuya Allen. Kontakin nyo na lang siya. Mura-mura yung Shih Tzu niya, oh. 5K na lang, may bawas pa. Bawas pa. Ayan. Thank you, Boss Allen, ha. Morning, Boss Chris. Ito si Boss Chris. Tingnan natin yung mga dog ng Doberman. Ayan, Doberman Kennel. Ayan. Ito, ang ganda na ito, ah. Kaya start tayo dito sa English Bulldog. Yan, mga English Bulldog, oh. Lalaki, oh. Bulldog, 4 months. Ang laki, oh. Ito magkapatid sila. Pares male. Oo. Yan. Ay, lalaki, no? Lalaki. Pares lalaki. Magkano yan, boss? Asking price natin, 30K. 30K. May papel. May papel No. na yan. Ayan, 30K. English Bulldog. 4 months na. Yan, ang ganda, oh. Okay, boss. Etong blue, boss. Ito, Choco Try. Choco Try. 6 months. 6 months na, Choco Try. Non-papers? Magkano yan? 25 na lang. 25 na lang, non-papers. Lalaki. Yan. Yan, maganda pang stud. Yung tutulong natin dito, dala natin ngayon, puro lalaki. Puro lalaki. Ayun. Pero may babae rin kayo, boss? Meron. Ayun, may babae rin. Meron babae kasi mga ano pa eh. Hindi pa pang out. Ah, di pa pang out. Ito, ang laki na ito, ah. Pure black. Yan, Black Try. Black try. Black Printed. Yan. Magkano yan, boss? 25 na lang din. 25K na lang. Yan, black. Na English Bulldog. Solid. Black Brindle. Yan. Black Brindle. Yan. Negotiable pa yan, negotiable. Negotiable pa. Ito, ano to, Corgi, oh. Orchid, male. Male. Asking price natin, 30. 30,000. Negotiable pa yon. With paper na yan. Ayun. Bashing into wall. Ayun. Murang-mura na. 30K na lang, oh. Lalaki. Etong chow-chow mo, boss. Dito tayo, Black Chow, Lutang. Yan. Pure. Chow-chow. Chow Chow, Lutang. Magkano yan, boss? Non-paper. 22 na lang. 22 na lang. Ilang months yan, boss? Going 3 months. Going 3 months na. Ayun. 22 na lang. Kay Boss Chris.
Etong, Ito, King Corso, 5 months. yan, King Corso. Oo. Yan. Hindi natin bubuhatin. Wag na, malaki. Magkano yan, boss? 55K, asking price natin. Ayun, 55K. Yung PCCI papers na rin yan. Ayan. Doon. Ang parents ito, parehas import. Ayun. Import from, Italy. Ayan, kontakin nyo na lang sila, Boss Chris. Sa FB page nila. Stud service, pet hotel. Ayun. Yan. Sa May pet, lahat ng gusto makita yung aso natin sa, sa... may pet hotel din sila, Boss Chris, mga boss, ha? Doberman Kennel. Ayan. Sa lahat ng gusto bumisita, pwede na open yung kennel natin for kennel visit ng from 7 a.m. to 7 p.m. Ayun. Thank you, Boss Chris. Thank you, Boss Chris, ha? Morning, Boss Diego. Ito si Boss Diego. Tignan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Ayan. So may dala lang tayong ilang peraso dito, pero mga quality yan. Mga quality na French Bulldog. Ito, laki ng katawan, ha? Magkano yan, boss? Bigay ko lang ng D-size, puro babae. 16,000 na lang, babae. Ilaktan yan ha. Puro healthy, mga magaganda Adult na katawan. yan mga boss ha, alam nyo mga tuta. Adult na. Adult na yan. Pwede na pa-start to, boss? Nanganak na yan. Nanganak na. Ito, proven na, oh. Ito may 6 months Gagawa na kagad ng pera yan. Ito, 6 months lang. Ganda, ang cute, oh. 18 naman to babae. 18,000, babae, quality. Yan. Lilac Pied mga boss. Lilac Pied pa. Yan. Ito, ano to, boss? Tayo, pag. Ito, pag. 8,000 boss. 8,000 na lang, mura-mura na. Ilang months na to, boss? 11 months. 11 months na, pwede na pa-start, no? Opo. Yan. Ayan. Malapit na, hintayin na lang mag-hit. Ito, British Shorthair. Ito, mga Rare color. rare color na British Shorthair. Yan. Pure white. Yan. Magkano dyan, boss? Ito, bigyan natin 25, may papel yan. Yung chinko, may papel. Ito, may papel din. Pure white yun. Ito, Bicolor. bicolor. Magkano to? Yan na lang din, may papel din. Yan, may papel din. Yan, ganda, oh. Ito, paanak na natin to mga boss. Ito, mga paanak mo na. Kaya bibigyan natin ng mura yan. Magkano to isa rito, boss? 10K ang isa. 10K na lang, British short hair na, boss, no? Yan. Etong malaki na to, boss. Ragdoll. Ito, ragdoll, oh. Magkano to, boss? 15 na lang, lalaki. 15 na lang, lalaki. Ilang months na? Ano yan, 6 months. 6 months na. Pwede nang konti na lang, no? Magandang gawing pang stud to. 6 months na. Konti na lang hintayin nyo. Yan. Ayun. Sa catering natin, napakarami natin pusa. Basta message lang kayo sa aming page. Ayun. Basta po sa marami sila Boss Diego, mga boss. PM nyo lang sila sa DMB Pet Market. Yan. Thank you, Boss Diego, ha? Thank you, thank you. Morning, Boss Michael. Good morning. Ito si Boss Michael. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan. Ang dala mo ngayon, boss. Ito, ganda na ito, ha. Yan. Ganda ng mata, oh. Snowshoe. Magkano to, boss? Ako dati niya, 5K na lang. 5K na lang. Ilang months na to? Ano na yan? 7. 7 months na. Babae ba to? Lalaki. Lalaki, yan. Etong orange mo na Persian. Ano to? Main Coon Cross Persian. Main Con Cross Persian. Oo. Ilang months 5K na? na lang yan. 1 year na yan. 1 year na, pwede na stud. Oo, pwede na pa-stud. Yun. Hintayin na lang mag-hit, no? Oo. Ayan o, malambing. Oh. Malambing, oh. Ba ito, 5K lang, oh. 5K lang. Etong ano mo na to, boss? Ano to? Itong American Shorthair natin, 7K na lang yan. As American Shorthair, Oo. 7K na lang. Male. Yan, male pa. Oo. Yan. Itong Persian natin. Etong Persian, Ganda ng mata oh. magkano to, boss? At lang yan ng 6K na lang yan. 6K na lang. Oo. Yun. Puti, 6K din. Etong puti, 6K din. Oo. Yan. Yan, 6K na lang, oh. Yan na lang yan. Ganda niyan, oh. Etong Orange Bulldog. Yan. Yan. Platinum. Oo, platinum yan. May papel parehas. Outdoor lang yan ng 20K, dalawa. 20K, dalawa na. Oo. Ayan, murang-mura na to, oh. Platinum pa. Yan, platinum pa. Ito, mga bully naman. Yung puli natin, ang out natin dyan, 10K na lang. 10K na lang. May Puro papel. lalaki to, boss? Puro lalaki. Yan. Oo. Etong Shih Tzu mo na to. Ang shih tzu natin na choco liver, ang out natin yan, 5K na lang. 5K na lang. Oo. Yun. Ito, may pamburautan din dito si Boss Michael, mga boss. Oo. Ito, mga relos. Fossil, oh. Ganda, oh. Yan, oh. Meron pala tayong
Pandora, sa mga naghanap ng Pandora. Ito, Michael Kors, oh. Ito, sa mga naghahanap ng Pandora, meron din si Boss Michael, oh. Nakaraan, ang dami naghahanap eh. Ganda, oh. Itong dalawang may mga, 3.5 isa to. 3.5 ang isa. Yan. Ito, ang ganda, oh. Michael Kors, oh. Solid, oh. Ito, ang ganda rin, oh. Bristol, oh. Yan. Ito, fossil, oh. Maraming fossil si Boss Michael, mga boss. Tsaka G-Shock, oh. Meron din siya. Yan. Baby G. Parigalo sa jowa nyo. Ayan, oh. Shoutout sa nakakuha sa akin na subscriber ko. Ayun. Nagkakalupit lang. Ayun, shoutout po sa inyo. Yan. Ayan, PM nyo na lang si Boss Michael sa FB niya. Ang messenger ko, PM nyo ako sa Michael D. Paraon, na-update ako na na brown sa likod, may kotse. Tapos ang cellphone number ko, 0981-240-9063. Ito yung messenger ko. Ayun. Ayan. Thank you, Boss Michael. Morning, boss. Ito si boss. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan, dito Shih Tzu, mga pure white. Shih Tzu, pure white. Maganda, oh. Rare color. Magkano isa rito, boss? 7K lang isa. 7K lang isa, mga rare color na white. Isang babae, 3 lalaki. Ayun, sa babae, 3 lalaki. Yan, 7K na lang. Ayun. Ito, golden. Ito, golden retriever. Ilang months na to, boss? 3 months, babae. Ayun, 3 months na. Babae pa. Ano? Magkano to, boss? Dito na ng 10K. 10K na lang. Yan. Babae yan, mga boss, ha. 10K na. 10K na lang. Ito Dashan. Magkano rito, boss? Bigay ko na lang ng 4K na lang. 4K na lang. Yan, babae pa, no? Ito, meron ako dito ng golden. Ito, malaki. Golden retriever, malaki na. Ilang months na yan, boss? 1 year and 5 months. 1 year and 5 months na. Ayun. Lalaki ba to, boss? Babae. Babae. May papel. Hintayin na lang mag-hit, no? Malapit na. Ayan, hintayin nyo na lang mag-hit yan. Magkano to, boss? Bigay ko na ng 15, may papel, kompleto bakuna. Ayun, 15 na lang. May papel pa. Kompleto bakuna. Updated bakuna niya. Yan. Hintayin nyo na lang mag-hit yan, no? MP mo, boss? Ayan, Vince Libuan. Ayan, si Kuya Vince. Yan. PM nyo lang si Kuya Vince. Thank you, Kuya Vince, ha? I'm boss. Morning, Boss Joshua. Yes, good morning. Ito si Boss Joshua. Tingnan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yung bit-bit na yung sinasabi ko sa inyo, dumidede pa lang nung nakaraan. Ayan, oh. Ang ganda na, no? British. Short hair ba ito, boss? Yeah, short hair. Unahan ko na kayo, may Google tayo. Ayun. Mayroon ditong kasing, di ba, sinasabi nila, peke yung breed. Yun. Yan. Ebidensya lang na real na British ng Black Merle yan. Ay na Ayun. Black Marble. Ayan, mga boss, makikita nyo sa Ganyan po talaga Google. itsura na kita, medyo mahabang uso. Ayun. Makikita mo lang kaibahan yung braso at buntot niya at baligid. Yan. Magkano to, boss? Yan, 15 lang po asking natin. 15 na lang, asking. Ito may Yan. blue rin po tayong solid. Ito, may blue rin, oh. Magkano to, boss? 15 rin. Yan. Parehas Anong lalaki. gender nitong blue, boss? Parehas lalaki. Parehas lalaki. Tapos Yan. meron tayong hima na dalawa. Ito, unahan ko din kayo sasabihin ng iba. Crossbreed ng Siamese tsaka Persian. Ito po parents niya, original na Himalayan po. Ayan, ayan, Himalayan, original. Yes, po. Yan. Magkano rito, boss? Ayan po, 5'5 lang po yan. 5'5 lang. Lalaki. Babae at lalaki na. Etong Dito tayo, meron tayo ditong 3 months na Persian. 3 months na Persian. Babae yan. Yan. Tapos 2 months na Persian, babae din. Yan. Tapos 2 months na lalaki. Ito, 2 months na. Ganda na ito, ah. Magkano yan, boss? Dito sa lalaki, 8K. 8K. Yan. Itong babae, 8K lang din po. 8K lang din. 8K lang din yan. Pare-parehas lang, 8-8. Yan. 8-8 lang yan, mga boss, ha. Tapos meron tayong malalaking bulas dito sa baba. Ito, mga lalaki. Ito, ang ganda na ito, ah. Baba lang natin maliliit. Ayun. Ito, Ito muna medyo maliit. 4 months po babae. 4 months babae, oh. Lemon ginger po. Yan, lemon ginger. Babae. Babae. 4 months po yun. Magkano yan, boss? 8.5 naman po. 8.5, malaki na, oh. Uy, uy. Ito, 8.5 lang. 8.5 na lang to, babae. 3 months. Persian Maine Coon. Yan. Magkano yan, boss? 6K lang po. 6K. Yan. Tapos meron tayo dito big boner babae po. Ito, solid, oh. 6 months. Babae. Pure white, oh. Magkano to, boss?
9K naman po. 9K. Babae ba yan, boss? Babae po, 6 months. Yan, pure white na Persian, oh. Ganda, oh. Quality, oh. 7 months. Yan. Ito po, Doberman ito, grade 10. Ito, syempre. Itong Shih Tzu mo na to, boss. Ang cute nito, ah. Ay, prinsesa natin dito. Ganda, oh. Shih Tzu Ransay Stick. Franchise, oh. Ang cute, oh. Mag-show yan. Mga gusto ng batibot yan, mga boss, oh. Yan, oh. Magkano yan, boss? 8K lang po, babae. 8K lang, babae, oh. Ilang months na to, boss? Magwa 1 year na. Hintayin na lang malamag ito, no? Yan, shit. 8K na lang. Yan. Meron tayong mga baboy. Ito, Ito, standard na English Bulldog. standard English Bulldog. Ito pa, packet na English Bulldog. Packet na English Bulldog. Magkano to, boss? Ito, po, 18 po. Dito, 18. Ito, 15. Yan. Etong Shih Tzu na to, boss? Ito, ang Shih Tzu natin yan, 6K lang po. 6K lang. 2 years old. Yan, magto 2 years old na, babae. Ito, husky ba to, boss? Husky na, good line. Yan. Magkano to? Yan, ano lang yan, 9K lang 10 months. 9K na lang. Lalaki. Lalaki pa. At kabayo, At, magsi 7 months, lalaki. yan. Ano nga sa to, 18 boss? lang. Great Dane. Great Dane, 18. Yan. Tapos ito, Doberman. Doberman. Ulog eh, usog eh. Magkano yan, boss? Hindi mo na kita papakainin eh. 9K lang yan. 9K. Ayun. Tapos ito, ayan ang hindi camera Sige, ko. sige, boss. Sige na. Ito, may chihuahua na. Ayan. Chihuahua. Ah, sige, boss. Sige, boss Joshua. Ayan, PM nyo na lang si Boss Joshua sa FB nila. Joshua, ano yan, boss? Joshua Udeler po. Ayun. Sige, Boss Joshua. Ito si sir, nakabili na kay... Saan nyo nabili yan, sir? Ibibenta ko pa. Ah, bebenta mo pa. Magkano yan, boss? Ayan, vlog ko rin siya, oh. 1,000 lang, 1,000 lang. Ayun, 1,000 na lang kay kuya. Ayan. Salamat ah. Ano number mo, kuya? 0950-305-7395. Ayun. Anong pangalan, kuya? Edgardo Inerio. Ayan, kontakin nyo na lang si kuya. Thank you, kuya. Morning, Boss Khalid. Morning, good morning. Ito si Boss Khalid. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Ito, ang dami niyang ibon, no? Ito si Dos. Ilang antin niya? Wala kang hangin, oh. Mas marami Ano, boss? Ayun. Ito, Gordian, no? Ang dami, oh. Okay, Boss Khalid. Magkano rito sa yellow, boss? Sa yellow back namin, 3,000 pares. Yan, 3,000 pares. Yan. Ito, ganda, oh, yellow. Ay, yellow back din yan. 3,000. Mga orange face na yan. Dito sa violet, boss. Ano lang to, green back, 2,500 lang yan ang pares. 2,500 na lang. Yan. Ito, green back, saka blue back. 3,500 ang pares naman yan. Ito, blue, mahal to, oh. Malang blue eh. 3,500 mura nito. 3,500 na lang, oh. Murang-mura na to, oh. Blue, oh. Ito, green back. Blue Gordian. Yan, mahal yan, mga boss. Yan. 3,500 na lang kay Boss Khalid. Dito sa mga opa mo, boss. Sa kopa ko, 800 lang yan. Mga budget nila, 800 ang pares. 800 na lang pares. Yan. Dito sa albino mo na to, boss. Ay, sa peraso, 800 yan lalaki. Na ako yung babae. Ayun, 800 na lang, lalaki. Ito naman, white bulls, saka albino, proven pair, 1-2. Ruben Pair, 1-2 lang. Yan. Dito sa ano mo, pale palo mo, boss. Fail follow up pala yan, back to back, Yan. 2,000. Parblo o papel. Pablo Opapel ito, Pablo Opapel sa green, Pablo Opapel lang. Parblo pail lang isa. Yan. Magkano rito? 1,500 na lang. 1.5 na lang, oh. Parblo o papel pa yung isa, oh. Ayan, Dito sa Albson mo, boss. Pitch face, 1,000 lang pare. Yan, 1,000 lang pares, red eye, oh. Albson. 800 lang yan. 800 na lang. Yan. Etong ano na to, boss? Pastel. Ay, 1,000 yan. 1,000 pares. Yan. Mga possible din yan. Dito sa Zebra mo, boss. Sipra ko, 500 na pare. Sa pirasong goal yan, lalaki, 1,000 yan. 1,000 tong Gordian. Yan. Etong Lutino mo na to, boss. 1,500 lang yan. 1.5 na lang, Lutino. Yan. Ito, Lutino. Lutino, tsaka Crimino. Crimino, split ko pa. Crimino split opa. Yan. 2,500 yan pare. 2.5 na lang pares. Yan, kay Boss Khalid. Ganda, oh. Dito sa mga pares-pares mo rito, boss. Yellow Bulls, tsaka Lutino. Lutino, 1,200 isang pare. 1 to isang pares. Yan. Ito, 1,500. Yan. Dito, Green opa. Yan, green opa, ay 800 lang yan. 800 na lang, green opa. Dito sa mga pares-pares dito, boss.
Yung mga budget meal natin 600 lang. Sa mga opaline ko 800 pa. Yan, 800 sa opaline. Yan. Ito mga opaline. Para makita yan. Yan. Itong albino mo tsaka yellow ay white bulls. Ayan yung kanina 1-2. Ayun, what to? Back to back kami albino to nakita na ba? Ito back to back na albino. 1.5 na lang. Makinis yan. Ganda oh. Back to back albino, red eye. Pas, palo. Dito sa kakalan to 2,000 na lang palo yan. Ayan, palo, 2,000 na lang kay Boss Khalid oh. Pass na. Dito sa Lutino mo, boss. Sa Lutino natin nagdulugo na itong baba. Bigay ko ng 2,000 to proven set to. Ruben Pair. Yan. 2,000 na lang oh. Ruben Pair. Yan, sasalang na lang. Isang taon na may edit yan. Yan. Text nyo na lang o tawagan nyo si Boss Khalid sa number niya. Thank you, Boss Khalid. Salamat, good morning guys sa mga viewers natin dyan. Yan. Das, thank you. Salamat. Tingnan ko contact mo. Ano, Boss PJ? Ito si... Ito, unfeed na albino. Ganda oh. Magkano to, boss? 700 albino. Yan, ganda oh. Etong mga ano mo rito, boss? Yan 200 isa. 200 isa, mga normal. Yan. Dito, boss? Yan 300 isa. 300 isa. Yan. Dito, boss? Yan 200, 300. 200, 300. Yan. Dito sa mga Ewing, boss? 300. 300 lang, murang-mura na oh. Mga 300 lang oh. Itong white bulls na to, boss? 250 na lang. Parang lalaki, no? Yellow bull 350. Yan, 350 na lang oh, yellow bulls. Itong far blue na to, boss? 300. 300 na lang. Yan. Ito, ano itong far blue na to, boss? Far blue o papel split dilute. Yan. Magkano yan? Ito 2K. 2K na lang, far blue, split dilute. Yan. Far blue o papel, split dilute. Yan, ganda oh. 2K na lang, boss? 2K na lang. Etong opa na to, boss? O pala, possible din. Naka-reserve na yan. Ah, reserved na. Yan. Dito sa mga normal, boss? Yan 200 ako sa. 200. Etong mga to, far blue na to, boss? Yan 300. 300. Yan, mga 300. 300 sa namo 200. Ayun, ganda na ito ah. Yan proven pair. Ruben Pair, opa pel, tsaka far blue, opa. O split din palo. Yan 1.5. 1.5 na lang. Eto, 1,000. 1,000. Split pail naman. Yun, 1,000 na lang oh. Eto, repline. 1.5. 1.5 na lang. Yan. Ito naman, green o papel, 1,000. 1,000 na lang. Lalaki ba ito, boss? Possible ka. Possible cock. Ito proven ka, bayo o papel. Eto, bayo papel, oh, proven cock. Dito 1,000. 1,000 na lang. Yan, proven cock na yan ha. Hahanap nyo na lang ng hen. Eto, boss. Yung green o pa din yun. Ayan, 500 na lang yan, o pa yan. Yan, 500 na lang. Yun. Ito proven pair dito ba split palo o pa split palo. Yan. Ito naman 800. 800 na lang. Yan. Ito 1,000. Ito, 1,000 na lang. Yan. Yan, PM nyo na lang si Boss PJ sa FB niya. Thank you, Boss PJ. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Agency. Babos!